हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आपण मन को समस्त को मोर न्यू वीडियो को वेलकम जनाऊँगी। तो आज गंगाधर पैकिंग हरिका सब चली कौन सब पैकिंग हरिका हो आपण मन को वीडियो देखे प्लीज मो वीडियो निहाती सब पर्यंत देखूँ। आपण मन को केमी लगुच कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। आदि भी भल लगुव गोटे लाइक करदे आउ शेयर करदे आप सांग मान पाखक आ जो मैंने मो वीडियो को सब्सक्राइब करना निहाती करनी। तो चलते आज एक नो वीडियो स्टार्ट करिया। गोटे कौन हम चुली कौन पुणी पार सेपटे चलन तो देखिए आम गुरुनाथ तार बस मोबाइल देखुची माँ तक शोई गंगाराणी कौड़े गले गंगाराणी तुम को सब मोबाइल देखुच खाली तुम बागर लगे तो कम नहीं ना भी ठंडा है कि मो तंटी पड़ी जाइए। तो फ्रेंड्स आम भी बसी जाइए गंगाधर कार्ड माने सब भंगा भाई कर रखुचु से खाली प्रिंट कर दे देते आम भांगिक ना हरिका सब लेखालेखि हम तापर गाँव में बंटा हम आउ जो मान नना हरिया सांग हेल्ले कि आम सांग हेल्ले पाक सब दिहब। तो ये सब से सब कम भी चलती। भांगी आम एत कथा कहूँ जमुना पाऊनी पाऊनी कौन मुझे एकुटिया जापर सी लाखुची से पूरे से गणेश मूर्ति जो ये मुना पूरे लगौची डेरी हेनी सब तुम खाली भंगा भांगी अठारू बाहर करे ये करे बाहर कर ये करे शुभ विवाह दीपू सांगे गंगार दीपू सांगे कौन रश्मि रेखा एंड सीतांशु पढ़ी कौन लिखाई 27/2/2024 मंगल बार मंगल कृत्य कौन रेको डांस बुधवार बर आगमन शुभ विवाह पानी ग्रहण ये सब गंगाधर घर जावाई आज सब बड़ को सजड़ा हजरी करदे कारण आउ टाइम भी ना तापर पुणी हरिका आसिले आउ माने सब पैकिंग हरिया करहबनी कारण काम सब घरे केते काम से बड़ कहला आज करदे पैकिंग सब सजड़ा चलती आम दुनू बही दोनो दोनो तू गाधु कली खाइलुनु हम तुम कोडा नबु तू तोर पाटे कोडा पछो देखलु मुले छाड़ी कितले ना साइड कितले गंगा दीदी आप ने सब हाँ दे देबो केन्द्रापड़ा जाइछन्ते हाँ मु कथा है तो फोन रे और बड़ा जावाई कहते हे भगवान हेलो जो बड़ा बांग कहबो खसा आनी आउटा कोन चा जो थाली ग्लास दिटा गिना चामच ओ सी कोथिन देबी डब्बा पैकेट देबी कोन तापर उतार दबा उतार देखि सब पैक सला परे अंदर सब ग्राइंड गोटा गोटा ले डाक तो मुले लेके ग्राइंडर
हाँ सेपट मुँह कर दीजिए आगे वो ये करिया पड़ियो एମିତି ରଖା ରଖି ଠିକ ସେ ନା आ भीतर गंगा पशिगले कोल जना पड़ो आ पकेबू रेडी चल जी आनिया ଏଇପଟେ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା हाँ आलू हो जी बाबा तो केमी नना हारिका आसतु रखिदेवे ଏପଟୁଆ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ କି ପକେଇ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ଡବା ସେଟ୍ ଡବା ଆଣି ଛୋଟ ସେଟ୍ ଡବା 6ଟା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି 3ଟା କ'ଣ ସେଟ୍ ଡବା କହିଲେ ଖାଇ ସେଟ୍ ଡବା 3ଟା ଯାଇଛି ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆଉ ସେଟ୍ ଡବା କାଚ ଗିନାଟା କାଢୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଖୋଲିଲୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଆଇରନ୍ ହଟକେସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇନି ମଗ 6ଟା ଇଏ ଗଲା ଯମୁନା ଗଲା ମାଇଁ ତମେ ଆପରେ ପଶିବ କ'ଣ କହିଲେ ଆପରେ କ'ଣ ପଶିବ ଆରେ ଖାତ ସେଠି ପଛେଇ ଦେଖି ଦଉନୁ এই ছোট ছোট শঙ্খ গিনা তো উপরে দেবো কাছে না শঙ্খ গিনা ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ କପ୍ ପଶିବ କପ୍ ସେଟ୍ଟା হ্যাঁ ଅଛି ବା ପଶି ପାରିବ এই ସାଇଡ୍ କରି ପୁରା ଇଏ ଚାରିଟା ସେ ଚାରିଟା ପୁରେଇ ଦେ ହଁ ମାନେ ଜାଗା ହଉନି ଏତେ ବଡ଼ ବାକ୍ସରେ ଜିନିଷ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ନିଏ ନି ସିଧା ପୁରା ସାଇଡ୍ ହଁ ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଏ ଚାରିଟା ସେ ଚାରିଟା କପ୍ ପୁରେଇ ଦେ ସବୁ ଯାକ ବଡ଼ ସାଇଡ୍ କରି ପୁରା ହବନି ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ପଶିବ এইটা সাইড সেটা কাটবে এইটা হ্যাঁ এটা পুরা বড়টা পুরা কি রে কড়াই যা কাটি তুই না দে কড়াই কাটি আর কিছু করে দেবো অনানি কোড়া কোড়া কড়াই কাটি আর কিছু করে দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ দুনিয়া পুরা আগুটা কাটুন আরে সে কড়াই কাট দিও যে কোনো ওইটা হবো সে কড়াইটা ফেলে মিনিমাম কিলে 2000 টাকা হল তো সে কড়াই হবনি 2000 সে কোন কার্টুন সব খালি ମୁଁ ତ ସେୟା କହୁଛି পুরা কার্টুন সব आज्ञा हाँ मु आन सीढ़ी ऊपर थुआइला ହଁ ତାଙ୍କୁ ना से जो बासन जो ये बासन पितल बासन ठाकुर बासन बा से अच्छी से कौन बड़ गुला पेटी पशि बोली ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି हाँ ये जोटा ये अच्छी गोरा कटा सब अनुजी देनी
ଦେଖ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ଢାଳ ସେଇଥିରେ ପଇଥିଲା ପୁତା ଦେଖ ସେଇଥିରେ ପଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବା କୋଉଠୁ ଆଇଛି ସେଠି କଣ କହନି ଯୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଟିରେ ପୁରେଇବ କୁତାଟା କୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ଦିଅ ଆଉ କଣ ଦିଅ ଛୋଟ ପିଲା କୁଣ୍ଡା ଦେବି ସେ ଛୋଟ ଗିଲାସ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗଳିବେ ସବୁ ଏ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲାନି ଆହୁରି ପଶିବ ନା ପଶିବ ବା ସକାଳେ କାଢିବୁ ତାକୁ ସେ ପୁରା କହିଲୁ କି କଣ ନା ବା ଆଉ କାଇଁ କାଇଁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ଭିତରେ ପୁରଉନୁ କାଢିଲୁ କାଇଁ ଆକୁ ପୁରେଇବେ କି ନା ହଁ ହବ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଇଏ ଚାମଚ ଏଇଠି ନା ନା ମୁଁ ଆଣିଛି କଣ୍ଟା ଚାମଚ ମୁଁ କହିଲି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ପାଇଁ ଥୋଇକି ଆଇଲି ବା ପଇଛି ପଇଛି କୋଉଠି ଭିତରେ ଆକୁ ପୁରା ମୁଁ ଆଣିଲି ବା କଣ୍ଟା ହଁ କଣ୍ଟା ଆଉ ଖାଲି କାଚ ଜିନିଷ ଅଛି ମତେ ବା ଦେଲା ମୁଁ ରଖିବି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇଲା ଜାଗା ହବନି ମୁଁ ବଡ ଦେଖି ଆଣିଛି ତିନି ସାଇଜ କରି ପୁରଉ ନା ଲାଟିନ୍ ବାଲ୍ଟିଟା କାହିଁ ପୁରେଇଲନି ଠିଆ ବାଗେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଦିଟା କାଢି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଖୋଲିକି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏକା ବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କରିପାରିବିନି ଆଜି କରିଦେଲି ପିଠା କେତେ ହବ ଦେଖି ଆଉ ଦିଟା କରିଦେବି ପିଠା କେତେ ହବ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଦିଟା ପକେଇଦେବି ଏଇଟା କାଢିଦେଲୁ ଅଫ ଯାଉଛି ଏଇ ବଡ ବଡ ଗୁରା ସବୁ ତଳେ ରଖିଦେବି ଆମେ କାଢି ପାରୁ ସବୁ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କାଚ ଗିନା ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଆଣିନଥିଲେ ତାଟିଆ ଟାଇପର ସେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାମଚଟା କୋଉଠି ରଖିବି ସେଟା ତାରି ଯିବ ଆଧରେ ପଶିବନି ଆଉ ଯୋଉ କଣଟା କହୁଥିଲି ଉଠେଇଦେଲା ଦିନ